Janji Allah itu hukumannya janjinya itu masya Allah. Gusti Allah itu kan innallaha la yukhliful mi'ad. Saat kemudian Gusti Allah ini orang bakal menjadi janji mesti menepati janji. Janji ini Allah ada. Dipun sebutan wonten ngene kitab Al-Jami'u Sahih Sunan Tirmidzi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi menika ngendikaken
kanthi pamangika khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal 'ibad man jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfaran bi haqqihinna kana lahu 'indahu 'ahdun ayyudkhilahum jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indahu 'ahdun in sya'a 'adadahu wa in sya'a adkhalahul jannah. Niki hadise sahih hasan. Khamsu sholawatin utawi sholat 5 waktu iku katabahuna wis majibake ing khamsu sholawat sapa Allahu subhanahu majibake Allah ibadi ing atase pira-pira hambane manja mangkuti sapane wong sing jaa iku teko sapa man dihina kelawan nglakoni salat 5 waktu lam yudayya kanthi ora niat-niatake sapa man kanthi ora niat-niatake sapa wong mau oke salat minhuna saking salat 5 waktu orang yang kesyai'an ing suwiji-wiji istighfar kang krono remehake bihaqihin lan hake salat 5 waktu kana mongko iku lahu tateman indallahi wa inna Allah apa ahdi apa janji ayat filahu rupane janji ayat filah itu manjingake sapa Allah iman hu ing sing gelem nglakoni salat waktu 5 waktu manjingake al-jannata ing swarga. Wa man uti sabane wong iku lan ati ora nglakoni sapa man, ora nekani sapa man dihina kelawan salat 5 waktu. Falaisa mukarram iku lahu gawean wa indallahi wa inna Allah apa ahdin apa janji. Insyaallah lamun ngersakake sapa Allah adabah mesti nyiksa sapa Allah iman ing wong mau wa insya'a lamun ngersakake sapa Allah adkhalahul jannah monggo manjingake sapa Allah ing manfaat wong mau. Dilalatul hadis kesimpulan saking hadis ing dalam kula sakit menika saged dipun akhlaki pilih saestu tiyang menika teng akhirat badhe wonten sing rasane tenang tentrem karena apa? Ada janji dengan Allah ingkang nggadahi akhirat, dengan Allah Tuhan dunia akhirat tenang. Apapun kondisinya tenang, samilah jenengan ning lapangan wong sak bisa kumpul kabeh sak lapangan. Ora ana sing absen, kumpul kabeh sak lapangan. Lho jenengan kok duwe janjian karo kades. Aten nggih, dijanjeni kaliyan kades. Jenengan ning gone kecamatan, pendopo kecamatan. Wong sak kecamatan kumpul kabeh teng alun-alun kecamatan. Jenengan termasuk wong sing dijanjeni kalian pacaran. Ayem napa hayem. Masya Allah. Ayem. Oh, meskipun khawatir pasti ada manusiawi, wajarlah menungsa menika gadah rasa cemas, harapan dan kecemasan pasti punya. Tapi paling tidak ketika pelajaran kemutan innallaha la yukhliful mi'ad. Saat temannya Allah
ora bakal melihat janji ora bakal. Lan iki lho wong niku saking hadis niku wau dilalahipun atau kesimpulanipun nek nglakoni salat fardu 5 waktu manja'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an kanthi dilakoni saestu temenanan lho temenan artinya temenan apa sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan lam yudayyi' minhunna tidak pernah menyia-nyiakan salat fardu 5 waktu syai'an sedikit pun tidak sedikit pun niku lagi sing ayo ngene sedikit pun tidak pernah menyia-nyiakan ya salat fardu 5 waktu tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun. Nah iki arti sedikit pun iki nang sing jan perlu kula jenengan renungi atau menjadi renungan pendidikan. Pun jenenge sedikit pun. Jadi boten sama sekali tidak pernah meremehkan istighfafan bihaqqihina, tidak pernah meremehkan hakipun salat fardu 5 waktu. Enggak pernah sama sekali enggak pernah menyia-nyiakan karena untuk meremehkan hakipun salat fardu 5 waktu. Iki lho nek wong sing gantos niki temenanan, ngaten niku nglakoni salat fardu 5 waktu temenanan kerjakan kanthi temenanan tidak sama sekali mboten pernah menyia-nyiakan kewajiban salat fardu 5 waktu menika kanthi rasa meremehkan tidak pernah sama sekali niki tiyang kados niki mangke teng akhirat kana lahu ahdun indallahi Gusti Allah janjeni marang wong mau ngaten iki janjine apa ayyudkhilahul jannah arep dileboke suwarga Allahumma jadi monggo lah kula njenengan ditemeni salat fardu 5 waktu ditemeni ngeten orang ngarep suwarga ora ning ngarep ulih janji nggih dijanjeni kalian Gusti Allah. Jadi ibaratnya kalau jenengan umpama nang pendopo kecamatan atau kabupaten masih kelas gede gitu. Bupatine arep ngowahi hadiah kejutan kangge kula jenengan. Niki hadiah disampingkan lah sing penting ketemu ngaten mawon bisa tekan kalau barang tekan kanan wong padha warna-warna ana sing bingung ngadene kathah sing bingung ngadene sebagian ana sing santai lah kula jenengan termasuk wong sing mesti santai penuh dengan harapan karena apa ada janji ngadene itu saking bupati jadi seolah-olah kejutan besarnya nggak begitu terpikirkan sing penting harus ketemu nggak ada ketemu karo bupatine kadang-kadang luar biasa bila nalika wonten tiyang ingkang melampaui salat fardu 5 waktu menika kan bisa estu ketika pun wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala menika terpilih tadaruk ada harapan rahmat Allah akan menyusul. Rahmat Allah akan menyusul. Artinya janjine Allah menika janji surga yo mesti dheweke pikantuk rahmat kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman lam yati bihinna falaisa lahu 'indallahi 'ahdun. Insya'a aghabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Nek ana wong orang lakoni salat fardu 5 waktu. Ada itu. Orang lakoni salat fardu 5 waktu. Mongko mangke teng mriku teng akhirat ora ana janjian karo Gusti Allah. Gusti Allah ora janji dateng tiyang wae. Insyaallah nek Gusti Allah ngersakake ada siksa
siksa lah siksa, pasti disiksa. Orang peduli wong ki wong ahli bagus zaman dunia, wong enteng, wong ngertian, wong bagus, wong apikan. Ngaten oh sampeyan wong apik temenan. Kursi citok kurang apa? Orang sholat. Wong emang jenengan ngomong segi sosial, segi keberayaan, segi kebagusan, bantu-membantu, tolong-menolong dan seterusnya itu luar biasa. Kursi orang gelem sholat. Ini kados pundi nasib yang kados iki. Insya'a adzatahu. Nek bisa misalnya siksa lah, asli siksa. Orang peduli jadi wong bagus. Orang peduli jadi wong entengan ngene dunya. Orang peduli jadi wong bantuan, akeh amal bagusnya orang peduli wong entengan, wong bagusan, wong nyahnya, wong dermawan, harta-hartanya Gusti Allah dititipin jenengan entengan dilakukan Gusti Allah atine. Jenengan bantuan yo Allah sing lakoke, mulane orang peduli wong kula jare bayang. Objek kalau jadi objek daripada penampakan Allah sebetulnya. Masya Allah. Insya Allah orang peduli jadi mau bagus. Kalau memang pejabat orang peduli, pejabat yang adil, umpama kursi itu cuma satu. Lam ya'ti bihinna orang gelem nglakoni sholat fardu lima. Masya Allah. Wa insya'a adkhalahul jannah. Nek Gusti Allah ngersake manjing surga ya manjing surga lah. Bagian ora sholat. Bagian ora sholat. Biarpun enggak sholat, nek Gusti Allah ngersake masuk surga lah mau surga Gusti Allah. Jadi siapa sih harus ngalang-ngalangin ya bisa lebih seperti itu. Padahal wong akeh terliputan, akeh dosa, ahli kemungkaran, ahli orang peduli Gusti Allah. Dosa bilang-bilang dulu orang peduli. Orang peduli kalau dosa-dosanya, orang peduli kalau kesalahan, orang peduli kalau pelumputan sehingga orang peduli. Maju surga. Tapi gini mau. Nasib yang niki sing boten sekali ku boten menentu. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Bisa jadi wong mau mengkonang suara nang akhirat disiksa tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi dilebokke surga tidak menutup kemungkinan. Ini orang genah nih nasibe. Kalau nggak jelas kenapa nggak milih yang jelas aja? Sing jelas apa? Ya itu sing jelas. Man jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bi haqqihinna. Kata enggak? Ayo lakoni salat fardu lima waktu sing temenanan ojo sampai menyia-nyiakan. Artinya itu hakipun salat fardu lima waktu. Ojo sampai remehaken karo dawuh kewajiban rupa salat fardu lima waktu. Lha niki mbok menawane kula jenengan sing lakoni temenanan termasuk wong sing nggih prospek lah nggih masa depan di akhirat itu kayane insyaallah nggih insyaallah menika orang nemen-nemen ngaten niku susah orang nemen-nemen bingunge sebab wis duwe setelah niku janjine Gusti Allah dateng hambane sing purun nglakoni salat fardu lima waktu. Nah itu berarti ya kira-kira anak akhirat ana sing nasibe genah ya kenapa orang milih sing genah bae ngaten niku daripada sing ora genah. Iki maksudnya wong muslim iku wonten loro, wonten muslim sing taat, wonten muslim sing maksiat. Maksudnya muslim sing taat dengan sholat fardunya seperti hal tadi saya sampaikan menika harapan besar. Artinya harapan besar untuk selamat. Artinya
Tapi nek sing muslim ahli maksiat niki yang itu tahu insya'a azabahu wa insya'a adkhalahu jannah. Nasibnya orang genah mengko mereka bisa jadi disiksa, itu ya, bisa jadi mlebu surga. Iku sih muslim sih maksiat. Mula kula jadi yo milih sing taat, sing genah nasibe. Itu boleh janji saking Allah Subhanahu wa taala. Mula paling akhir hadis khamsu sholawatin katabahunallahu 'alal 'ibad. Salat 5 waktu diwajibkan atas hamba-hamba Allah. Saat ini kan kula jenengan monggo muhasabah, monggo introspeksi. Pantaskah kula jenengan mengaku sebagai ibadallah? Pantaskah kula jenengan mengaku sebagai hamba Tuhan? Pantas ora? Nek pantas ada peluang kula jenengan pikantuk janjine Allah teng akhirat. Sebab seringkali kula jenengan dudu hambane Allah. Ngakune mah hamba Allah, Abdullah, ibadallah. Ngakune ning prakteknya sering kula jenengan menjadi hambane nafsu. Hawa nafsu. Kata begitu. Ketika kula jenengan nuruti hawa nafsu, disinilah kula jenengan boten pantes ngaku sebagai hamba Allah, boten pantes. Dan secara fakta memang kula jenengan di saat itu adalah hambane nafsu. Nafsu itu kendaraane setan. Secara tidak langsung kula jenengan berarti hambane setan. Nah iki tenan. Mula ketika kula jenengan krungu hayya 'alas shalah niki mriki kula jenengan atine iki korek nyuki hambane Gusti Allah kudu angger hambane Gusti Allah kudu mangkat lho. Kudu mangkat nek sampean memang dalam kondisi normal artinya enggak ada uzur secara syariat kudu mangkat. Nek jenengan ora mangkat tanpa ada uzur enggak pantes sampean ngaku hambane Allah. Pilih nonton TV, pilih HP, pilih kerjaan, pilih gawe, pilih kesibukan, pilih istirahat yang nyaman, pilih tiduran dan seterusnya. Orang pantas di saat itu ngaku sebagai hamba Allah. Logikanya ngeten. Nek kula jenengan duwe pimpinan, nek kula jenengan duwe atasan, cara kuli duwe juragan. Diundang juragane mesti kate. Bocah. Itu langsung. Nah, niku diundang nang juragane umrah kuli luar biasa keluar bokari pasar lagi medang itu satu itu juga banyak tipe nonton apa ada langsung kayak anu bijak itu hamba pantas ngaku sebagai hamba pantas ngaku sebagai anak buah seorang bos atau atas. Lu nek kula jenengan diundang hayya 'ala shalah Ramadan, pantaskah kula jenengan ngaku sebagai hamba Allah? Nah di saat itulah ketika kula jenengan nuruti gawean, nuruti kesibukan, nuruti nafsu katakanlah. Kula jenengan itu bukan hamba Allah. Nah ketiga hamba neng nafsu. Loh, ketika kondisi kayak gini kok jenengan santai-santai aja tanpa pernah mempermasalahkan, hati-hati. Hati-hati lek isora ora sinkron lah. Boleh ngaku hamba Allah tanpa pernah memperdulikan panggilan Allah Rabbul Alamin, hati-hati. Aslu kulli maksiatin
wa ghaflatin wa syahwatin arido anin nafsi. Itu sahih kita. Pangkal segala kemaksiatan, pangkal segala kelalaian, pangkal segala syahwat. Itu arido anin nafsi. Nek bisa nuruti keinginan karpet dhewe. Masya Allah. Mula-mula jalan lagi hayya 'alas shalah. Ada lagi langsung korek hati di turun jenengan. Yuki, kamu dari siapa sih? Tapi Yuki, kamu dari siapa sih? Aku ki hamba dari siapa sih? Abdullah. Mantap. Tapi ketika nggak bisa jawab, wah, hati-hati dulu. Ketika jenengan nyaman-nyaman saja, nggak jadi itu. Sebab ditutup kan musuh-musuh berentek kan mana apa? Mau pulang, hati ini mati. Hati nek wis mati itu pernah membahas kebajikan. Kangge kula jenengan pernah membahas. Dari hati ini mati. Tidak pernah menyesali. Min alamati mawqil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Jadi ini anak kok ninggalkan kebagusan, kebajikan, ketaatan. Orang-orang penyesalan, dah niki sing hati-hati. Sing hati-hati. Hati ini mulai mati. Apa mati separuh alias setengah. Berarti mati separuh. Soal penyakit zahir itu setruk lah. Penyakit batin hati sing ora susah ketika jenengan ora jamaah ora susah itu. Contohkan. Dan tidak ada uzur syar'i sama sekali. Jenengan santai-santai aja. Tidak pernah menyesali ketinggalan jamaah, kebagian jamaah. Jenengan ora salat witir, biasa-biasa aja. Orang merasa apa-apa. Wah, aku menggula witir, gitu. Orang pernah membahas itu. Masya Allah, tabarakallah. Pun, saya ini kalau dengan lawan sing murah mawon sing murah. Sing murah itu wonten ing kitab Sunan Abi Dawud. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman ibn Ash'as As-Sijistani. Ini kok memberikan arti. Awaluma yuhasabu bihi al-'abdu sholatuhu fa in kana akmalaha ay fadhil wa illa faqala Allah 'azza wa jalla unzuru li'abdi min taqawwu'i wa in wujida lahu taqawwu' qala akmilu bihil faridah. Ini kok hadis sekali wonten ing kitab Sunan Abi Dawud. Awaluma utawi kawitane amal yuhasabu kang bakal den hisab bihi kelawan ma sapa al-abdu sapa hambane Allah besok ning akhirat. Salat iku salate al-abdu. Dadi kok hisab di sini ben salate niku.
dudu puasane, dudu zakate, dudu hajine, dudu umrohe, dudu sedekahe, dudu amal-amal liyane. Salat di sisi hati hisab. Fa in kana mongko lamun ana sapa al abdu iku akmalah nyempurnaake sapa al abdu ing salat. Ai fazahir itu jelas. Wa illa lan lamun ora nyempurnaake salate Allah azza wa jalla Allah badhe ngendika unzuru li'abdi min taqawwa'in deloken unzuru ningalono sira malaikat-malaikat sing pada menghisab amalan salat min ibadi saking hambaku sing dihisab min taqawwa'in li ibadi min taqawwa'in saking salat tatawwu saking salat sunat. Wa in wujidalahu tatawwu'un nalikane den teliti ditemukan amalan ibadah salat sunat. Ngeten iki, wa in wujidalahu tatawwu'un ola mongko ngendika sapa Allah akmilu bihi al-fardhu sempurnakanlah dengan ibadah sholat sunat, sempurnakanlah ibadah fardu dengan amalan ibadah sholat sunat. Nah, kalau ini monggo kula njenengan ingkang hamba Allah yang lemah, ingkang hamba Allah yang banyak salah, ingkang hamba Allah yang banyak apa niku jenengan sembrono, ngaten niku topepo karo Allah, ngaten. Monggo di samping kula jenengan usahakan maksimal anggen salat fardu 5 waktu, salat sunat perbanyak salat sunat, perbanyak. Karena apa? Ngene kuwi salat hadis niku ngemben nalika salat fardu kula jenengan dicek nang Gusti Allah kok ora jangkep. Ngaten kok buta, kok cacat. Ngaten Gusti Allah arep dawuhi malaikate kowe dicek disip kowe wong kowe dicek salat sunate ndeleng salat sunate dicek disip. Ngaten. Nek sing sempurna jelas wa in akmalaha wa in kana akmalaha ay fadhahir itu misal bahas nek sing salate sempurna misal bahas. Nek sing ora sempurna iki lho bangsa kados kula jenengan iki lho sing ora sempurna yang mungkin kadang yudhoyi menyia-nyiakan salat fardu 5 waktu atau bahkan istighfafan bihaqihina meremehkan salat fardu 5 waktu. Termasuk apa? Kula jenengan meninggalkan salat jamaah mereka termasuk kategori istighfafan bihaqihina. Meremehkan haknya salat fardu 5 waktu. Haknya salat fardu 5 waktu itu jamaah. Kula jenengan kok ora jamaah dan tidak ada uzur secara syar'i. Iki kula jenengan termasuk istighfafan bihaqqihi. Oh niki bangsa kula jenengan sing hutang-hutang kados niki kudu kathah tabungane rupa salat sunat. Ngaten. Sebab niku mau ketika malaikat disuruh ngecek amal kula jenengan salat sunate ternyata ada, ternyata punya. Kata Allah, akmilu bihil fardhu, sempurnakan salat fardu dengan ibadah sunat. Loh, betapa pentingnya salat sunat. Qobliyah, ba'diyah, ngaten nggih? Salat tahiyah, ngaten. Salat sunat mutlak, salat malam, salat duha. Wis pokoknya perbanyak. Nek bisa baru wudu sholat, ketemu di sholat sunat mutlak niku. Baru wudu sholat sunat li syukril wudu ke kene ngoten nggih. Usolli sunata li syukril wudu kene iki.
nek cara Mbah Amin niku boleh rezeki itu sholat. Niki cara Mbah Amin niku murupi kula. Boleh rezeki itu sholat. Ada ini. Ada ini. Penduduk boleh berkah. Kali apa sholat? Ya bu ketika buka bumi. Sholat apa? Usolli sunat syukri li ziyadati rizki. Ada lho. Wal mali. Itu Mbah Amin. Itu marai keluar. Jadi, masya Allah itu sebagai ungkapan syukur. Dipun paringi rezeki, yo salatnya mensyukuri rezeki. Dipun paringi umur sehat yo Pak, salatnya syukur mensyukuri umur. Artinya itu kan sehat. Mulai cara Mbah Amin wonten mari usolli sunata syukri li ziyadati umri wa sihhati. Nyat ingsun salat syukur kata iku krana tambahing umur kata iku tambahing umur kalian sehat niki di luar ya di luar wati di luar qobliyah di luar ba'diyah di luar tahiyah di luar salat sunat wudu di luar salat tahajud di luar salat duha di luar salat sunat mutlak kata iku masih ada sholat-sholat sing ternyata jadi sunat-sunat lah. Lah, panggil-panggil aku lah. Dia di kanjeng Nabi nglakoni nglangut temen, bayang ambil kanjeng Nabi nglakoni. Asale banyak mereka yang terpatri atau yang terracuni kalian Wahabisme ngerti niku. Apa amal sehingga zaman Rasulullah nana pokoknya situ kok anak bid'ah kata yang sing sedikit keracunan atau itu bahasa-bahasa tersebut. Padahal mereka yang suka membid'ahkan kula jenengan mereka ahli bid'ah. Ujare kula jenengan sing tahlilan yasinan ziarah kubur iku sing ahli bid'ah. Mereka ahli bid'ah. Bagaimana bukan ahli bid'ah? Kalau memang definisi bid'ah itu amal sing zaman Rasulullah ora ono sing banjur ono. Contoh, mereka membaca Al-Qur'an. Mereka ndres Al-Qur'an. Zaman Rasulullah ora ono wong ndres Qur'an kaya sakniki. Quran karo buka, kelengkap, arep maca Yasin, arep maca Tabarak, Waqiah, arep deres sembarang-barang arep diwaca. Zaman ben boten Quran itu dihafalke. Quran dihafalkan dan juga dituliskan. Lho, nek siki ana wong deres Quran ora apal Quran, apa maning nulis Quran, sekali pakai aja, baca aja. Bukankah itu bentuk bid'ah? Kalau kita kaitkan dengan amal di saat baginda Rasul jumeneng, ora ono wong nulis Quran kaya ngono, ora ono nggih. Badhe nggih. Mboten nonton. Dadi wong nulis Quran iku anggere diomongna gaduh-gaduh kaya yo bid'ah. Zaman kanjeng Nabi rungana mushaf, rungana kertas. Quran itu pun dihafalke kalian kanjeng Nabi. Terus di samping pun ditulis juga. Terus selalu dibaca, bahkan diwajibkan ketika sholat supaya terpelihara, maka terpelihara. Katakanlah ada satu ayat, satu surat. Kabeh kon ngapalke itu. Sing bisa kon ditulis. Nulis yo papan-papane ngurung anak kertas ana sing nang papan kayu, ana sing nang kulit binatang, ana sing nang balung otak, ana sing nang balung wedhus, ana sing nang batu-batu sing rada alus kena ditulis. Ngurung anak kertas apa ning mushaf Quran kados sakniki. Ora ana wong dresal kados niku mboten nonton sing nganggo mushaf maksude. Kuwi apal kabeh. Ora ketang apal 1-2 surat atau sebagian besar surat atau bahkan seluruh Al-Quran dia hafal. Apakah bukan bid'ah? Nek ana wong sing deres kaya iki. Nek digathuke nggih, nek dikai-kaikan kali napa?
amal yang zaman Rasulullah betul-betul. Sudah mereka ketika dia jelas Quran, saya kira orang usah jelas Quran, bid'ah sampean. Cukup priwe lho, nek kepengin kaya Rasulullah, kaya sahabat Rasul, apal nanti isi Quran. Ngoten nggih. Nek sampean bisa tulis, ora apal to. Oh, enak aja tinggal buka Quran baca bid'ah. Nah, itu nek ngomong bid'ah. Artinya nopo nek mendefinisikan bid'ah dengan sebuah amalan sing Rasulullah orang lakoni sing dilakoni ku bid'ah, ya jelas amat sempit dan salah pasti. Masya Allah, ini untungnya Quran diturunkan begitu panjang perjalanan pun sampai dengan makan 23 tahun. Jadi sampai sahabat-sahabat itu hafal. Sebagian hafal, sebagian suratan-suratan, sebagian hafal keseluruhan. Terus di samping ditulis ayat per ayat, macam-macam nih, ayat per ayat. Artinya tulisan itu nggih, ana sing ning watu, ana sing kelapa kurma, ana sing nang godhong, ana sing nang papan dan seterusnya. Sing jelas itu anak kertas. Zaman Kanjeng Nabi itu anak kertas. Baru setelah Rasulullah seda, atau itu ya, dan Islam bisa menaklukkan negara Persia, Iran, Irak dan sekitarnya saat ini ditaklukkan kalian tentara Islam, kalian pimpinan sahabat Abu Bakar, Khalifahipun, di situ baru mengenal kertas. Atau itu ya, saking peradabannya negara Persia yang sudah lebih maju dan modern besar. Lha iku sing tulisan ning balung, ning kayu, ning papan, ning godho niku dibengket niku Kanjeng Nabi Sedan niku dibengket kenceng kok iki Quran niku. Artine ayat-ayat Allah, artinya kalam Allah sing mudhun selama 23 tahun dikumpul-kumpulna niku. Masya Allah, kayak apa susah ini zaman ini. Kayak apa sabari, kayak apa teladan. Begitu Rasulullah seda, bengketan itu dititip ke datang sahabat Abu Bakar. Rasulullah itu gadah juru tulis khusus menuliskan Quran buat pribadinya, buat beliau. Termasuk itu ada 5 orang yang terkenal sebagai sekretaris Rasulullah. Artinya itu sekretaris pribadi, sekprine Rasulullah ini. Di mereka Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Sabit ibn Dohab, terus Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka penulis Rasulullah. Masya Allah. Pulau niku tak habis dinikmati, tak habis. Pulau mengandai-andai. Aku tulisannya lumayan bagus jadi. Andaikan saya lahir di zaman itu, kayaknya itu kabur tulisannya. Mengandai-andai kan. Aduh, jangan Masya Allah, kayak apa nikmati. Jadi penulis Rasulullah. Tapi gini kucing ditulis itu papan-papan singkat itu wow. Mulanya begitu dibengkak Rasulullah seda disuket yang dalamnya sahabat Abu Bakar. Karena Abu Bakar menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar seda mushaf kumpulan itu dipun pindah tenggene khalifah berikutnya. Ini menika Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar seda ngaten niku Abu Bakar, Umar, Utsman. Bengketan Quran niku disoket tenggone Hafsah. Hafsah niku binti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Putrine Sayyidina Umar, Hafsah. Zaujin Nabi. Istrine Kanjeng Nabi sing jenenge Hafsah niku anake dolone dhewe. Lha iki putrane Sayyidina Umar bin Khattab. Sepeninggal Umar niku bengketan niku disoket dengan Hafsah.
sampai dengan sahabat Utsman ibn Affan menghimpun, mengumpulkan catatan-catatan busi yang belulang, busi yang papan, busi yang bodong-bodongan dan seterusnya. Niku dikumpulake. Kalian wong-wong sing pada apal Quran, sahabat hati niku dikumpulake, dijaluki akalane, dicocoke kalian tulisan sing nonton. Barangkali niku saking kehati-hatiannya Sayyidina Utsman bin Affan untuk menghimpun Al-Quran karena untuk jangka panjang seterusnya. Nah, ini saya setuju. Akhirnya Sayyidina Utsman membentuklah tim penulisan Al-Quran yang terdiri atas Zaid ibn Sabit, Abdullah ibn Jubair, Sa'id ibn As, lajeng Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham radhiyallahu anhum. Inilah penulis Al-Quran yang akan dibukukan karena saat itu di saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah wis mampu gawe kertas. Lah niku lho bulane Quran-Quran sing catatan-catatan nang belulang, nang pelapah kayu, nang pelapah kurma, nang batu, nang papan-papan dan seterusnya dipindah disatukan teng buku saking kertas. Niku nembe konten niku Quran sing nang sing cara sedikit ya Quran kados sedikit maksudnya berupa buku nembe niku zamannya Sayyidina Utsman. Itu pun karena amat sangat terbatas tenaganya rungana pabrik percetakan itu ngonten hanya mampu memproduk 5 mushaf dan 5 mushaf ini yang 4 dikirim ke Makkah, terus ke Kufah, terus ke Basra, terus ke Yaman, dan yang satu disisakan di tengene Madinah. Dan ini lah terus darani Qur'ane Rasem Utsmani atau Khat Utsmani. Kula jenengan kan mushaf Utsmani kan sampune mesti wonten mushaf Utsmani. Jadi kira maksudnya sakniki kula jenengan maca Qur'an masyaallah sampun amat sangat dipermudah luar biasa. Tarik buka mawon kepen selatan. Zaman biyen niku mboten wonten tiyang maca Quran kados saniki mboten wonten. Nggih wonten ketika Sayyidina Utsman niku mawon nggih alusana terbatas. Mestine nang ngene Madinah ya Sayyidina Utsman sing nyekel. Ngoten nggih teng Mekah minawi tokoh-tokoh besar mawon sing nyekel Quran sing mushaf kados niku. Kita yang buka kalian baca liyane masyarakat biasa yo mana mungkin mulane zaman sakniki nek ana wong ngomong bid'ah ketika kita kembalikan tengene Quran niku pun cedak banget pun cedak banget artine bukan semata-mata tidak semata-mata amal sing zaman Rasulullah ora saiki njur ana terus darani bid'ah tidak bisa dikatakan semudah itu. Ada di betul sakit. Contohnya ini pembukuan Quran. Niku pembukuan Quran. Niku kan zaman Rasulullah urung ana. Sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dipun sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Zaid bin Sabit itu kumpul itu lajeng pemeriku berunding Sayyidina Umar matur wahai Abu Bakar niki ini perang Yamamah memakan banyak korban dari sahabat kita, banyak korban dari sahabat kita. Terlebih-lebih sing kathah berguguran di medan perang itu wong-wong sing pada apal Quran. Wahai Abu Bakar, napa ora medeni kok nek Qur'ane enggak. Sayyidina Umar bin Khattab sahabat Abu Bakar. Mula
ayolah Quran dihimpun Quran. Tulisan-tulisan dikumpulkan, wong-wong sing pada apa, kolmoni dicocokaken, ayolah. Iki perkara bagus Abu Bakar, bagus untuk demi menjaga keutuhan Al-Quran. Abu Bakar apa jawabnya? Apa yang gak nyong kon lakoni barang sing Kanjeng Nabi ora lakoni. Iku sahabat Abu Bakar maklum kesepuan saking hati-hati. Angel jiwa, saya sudah marah sih dia ngasuk di lobi maling. Matur kalau sing wali, di lobi maling, matur kalau sing wali. Akhirnya Allah membukakan pintu nih hati nih sahabat Abu Bakar. Yang bisa dia kami ya, agar orang dewek sing ngurusi sisi sing orang menghibur sisi sama mandi, malah berabe urusan. Kini wow. Sahabat Abu Bakar hari barang sadar dicocok kalau ide Sayyidina Umar karek nimbali sinten sahabat Ubay ibn Zaid ibn Sabit ibn Toha. Zaid Umar itu pulang balik hari aku ngomong ke Quran kon dikumpulkan kon dihipun. Yang pertama memang ya cocok, tapi barang ngopi maning, ngomong maning, saya kepikir iya. Aku juga khawatir, konek tulisannya orang dihimpun, sing apalan pada hilang, tulisannya nasi ora pas, atau sebenarnya kalau siapa, sing pada perang mati, kayak sing pada hafal Quran ini akeh banget, sudah 70 hafal Quran itu, 70 hafid Quran mati di medan perang. Dari sini catatan Quran Arab cek dicocoknya kalau sing apal Quran kok priwe nek wong pada mangkane. Niku. Mulane akhirnya Sayyidina Zaid bin Sabit ibn Toha juga jawabnya padha karo sahabat Abu Bakar saking hati-hatine. Masyaallah tabarakallah. Apa enggane aku kon nglakoni apa sing Rasulullah ora lakoni. Sami niki wau. Sama dengan bid'ah. Kayak ngomong bid'ah lho. Orang ini bagus iki, saya bagus iki gagasan sing luar biasa demi keutuhan Quran. Sore pikir punya pikir, terbukalah hatinya. Oh iya. Ngerti niku akhirnya sependapat juga kalian Sayyidina Abu Bakar, sependapat juga kalian Sayyidina Umar ibn Khattab. Iki lho sing Rasulullah ora lakoni, dene kula Rasulullah lakoni. Mulane terus ada klasifikasi bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Tidak setiap bid'ah itu sesat, tapi ada juga yang baik. Ini pembukuan Al-Quran itu pun. Menikah sholat ingkang kedah dipun waos Quran niki monggo kula jenengan waos Quran ngatah-ngatahaken waos Al-Quran khususipun napa malih tengene bab sholat sunat. Mugi-mugi kepincangan ibadah fardhu kula jenengan, mugi-mugi kekurangan amal ibadah fardhu kula jenengan paringono saged dipun tambeli kaliyan amalan ibadah sholat sunat sehingga kula jenengan tansah dipun tulungi dening Allah saged selalu dan selalu menting-mentingaken ibadah sunat koyo fardu karena saestu mangke teng akhirat amal ibadah sunat menika badhe kanthi lampeni kekurangan itu bahkan untuk menyempurnakan husnuzon kula jenengan Allah. Terus pengertilah saking usahane kula jenengan, saking kepengine kula jenengan demi perdune mangke teng akhirat saged sempurna. Yo sakniki semampune lah sing penting temenanan ditemeni salat sunat ditemeni. Allah tahu kok. Kados pundi keinginan hati kula jenengan kaitanipun untuk melengkapi atau bahkan menyempurnakan
siang, duka ingkang malam, duka ingkang pagi, duka ingkang sore, atau bahkan di sembarang waktu dan tempat. Kalau itu sunnah kita bisa, asalkan di luar waktu pada asar, asalkan di luar waktu selepas sholat subuh. Allahumma amin.